malapit. Ganun mo. Saglit lang yun doon. Ito. Dito sa kabila, pula tayo, NCR. Doon sa kabila, blue. Blue tayo sa kabila. Ayan. Yan na, yan na. Yan. Oh. Yan. Okay. Good, good. Okay. Yeah. Yan. Yes! Okay. Three. Sa kabila pa rin. Ano score? Doon sa kabila. Lamang ang blue din doon sa kabila. Okay. Lamang NCR lahat. Oh! Oh. Nice, nice, nice. Nice, Oh, dalawa. Nice, nice, nice. Nice. Okay. Parang hindi ano. Gold mo na. Gold mo na yan. Bronze ka lang mo nakaraan. Gold na yan. Pag-awakan. Yari na. Yari na. Ikot na. Good. Yan. Yeah. Dalawa. 7-0. Silan, silan. Tuloy Sa na. kabila, 6-0. Oy, Sige. nadagdagan dun. 6-0 nga. Tapusin na. Nice. Ayan na. Tapos. Tapos na. Nice. Tapos na. Tapos na. Pusin mo. Huwag mo nang bitawan. Ayan na. Ups. Up. Ups. Ilang seconds. Back. Yan. Okay. Tapos na. Nice, 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 nice. Yay! Isa pa. Pa. 9-0. Hula ko na. Nice. 11-0. Oh, 11-0. Parang Nice, tatapusin nice, na yata ang laro. Wala na, wala na. Minute na referee. Yay! For the goal. Is Dio tapat. Yun na ba? Ito sa kabila, hindi pa tapos. For goal. Battle for goal tomorrow. Sa tapos. Congratulations. Una-una na ng konti. Sa kabila, 8-0 din. Yan. Tapusin na yan. NCR. Is Dio tapat. Nice. Behind. 8-0. Ayun. Ayun. Yan. Yan. Nahawakan na naman. Oh. Para tapusin na naman siya. Basta. Ayun. Oh! Dalawa na. Itataas na Oh. naman ng referee ha. Tagusan niya yung... Yay! Yay!